Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silaban Channel. Selamat pagi Kang Bro. Di depan saya ada Honda Astrea Supra X tahun 2004, mengalami kendala tenaganya itu terasa loyo saat melewati jalan tanjakan. Jadi owner atau pemilik motor memberikan informasi bahwa selama memiliki motor ini belum pernah melakukan yang namanya tune up atau servis besar. Artinya pembersihan di area silinder blok, membersihkan kerak-kerak yang ada di kepala piston ataupun kerak-kerak yang ada di ruang bakar. Nah, kemarin pemilik motor meminta supaya saya melakukan penggantian beberapa sil-sil yang mengalami kebocoran, seperti sil tutup klep dan juga perpak-perpak yang lain yang kira-kira mengalami kebocoran, sekaligus meminta untuk skid klep nantinya ya, karena ini memang belum pernah dibongkar katanya, dan beberapa bagian yang perlu diganti, terutama di bagian packing atau perpaknya diganti sekalian. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita lakukan pembongkaran ya. Kita bongkar dulu di bagian knalpot, atau sebelumnya saya tunjukkan untuk kondisi mesin, suara mesinnya. Untuk suara mesin cenderung masih halus Kang Bro, cuma memang terasa sedikit loyo untuk tenaga, terutama saat dibawa menanjak. Oke, saya perlihatkan untuk kondisi awal motor ini. Untuk kondisi mesin saat hidup itu lumayan halus. Untuk suara rantai ketang juga tidak terdengar berisik, kemudian setelan klep juga terdengar lumayan halus. Dan tadi sempat saya coba bawa jalan Kang Bro, untuk tarikan itu sebenarnya masih lumayan enak. Maksudnya tidak terjadi indikasi adanya slip kopling. Di area kopling saya rasa aman, tapi memang mungkin kita akan membersihkan di area ruang bakar saja, sekaligus mengganti bagian-bagian seal ataupun packing yang menyebabkan olinya ini pada bocor. Kemungkinan ini kebocoran berasal dari o-ring tutup klep Kang Bro, dan kemungkinan juga dari perpak kotak depan ini. Kalau bagian sini sebenarnya masih rapat, tapi karena permintaan pemilik motor, jadi nanti akan kita bongkar, kita akan lakukan skid klep juga nanti ya. Oke, sekarang kita langsung ke proses pembongkarannya. Kita bongkar dulu di area knalpot. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Everything I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting fire. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical.
rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. I'm vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Baik, sebelum kita melepas gigi timing, kita posisikan top dulu Kang Bro. Kita putar melalui baut magnet. Kita buka dulu untuk penutupnya ya. Kita buka untuk penutup clap in supaya kita nanti lebih jelas melihat bagian clap in saat posisi isap. Berikutnya ke kompresi atau posisi TMA ya untuk piston. Kita putar. Nah, ini habis selesai isap ya. Kemudian ini tanda titik ini lurus, kurang lebih lurus dengan tanda colokan yang ada di blok sini ya. Ini ketutup sama perpak, ini di sini ada tanda colokan. Nah, posisi clap in terbebas, clap X pun jika kita buka nanti akan terlihat bebas tanpa menekan. Ini posisi top ya, tanda ini. Kemudian untuk tanda garis di dalam sini juga harus kita paskan. Nah, itu yang depan F, yang belakang T. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini posisi dari gigi timing depan atau gigi noken as. Selanjutnya kita lepas baut gigi timingnya menggunakan kunci 8T. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks. Dan kita lepas baut kok depan menggunakan kunci 10. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Oke, untuk roll katangnya ini nampak gundul Kang Bro. Nanti kita ganti supaya suaranya lebih halus. Kita lepas dulu ya. Seperti ini ya kondisi roll katangnya. Ini nanti kita ganti. Nah, sepertinya untuk perpak blok belakang ini nggak mengalami kebocoran sama sekali Kang Bro. Kemungkinan saya tidak akan membongkar sampai ke belakang. Dan untuk bagian piston ini akan saya bersihkan cuma di kepala pistonnya saja, supaya lebih menghemat waktu kerja dan juga nanti resiko juga ya. Kalau misalkan ini kondisinya kan motor nggak berasap Kang Bro. Kalau misalkan nanti kita bongkar total kemudian kita bersihkan di
keseluruhan piston, nggak cuma di kepalanya saja, dikhawatirkan justru akan menjadi berasap karena posisi ring oli itu ada pergeseran, letak posisinya ada pergeseran karena untuk ring, piston, dan liner ini istilahnya sudah klop, sudah cocok ya. Kalau misalkan dibongkar nanti ada pergeseran dan akan mengakibatkan resiko yang tadinya tidak berasap menjadi berasap. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Nah, untuk menghindari kejadian seperti itu, kita cukup bersihkan di kepala pistonnya saja dan area bagian yang nanti akan kita pasang packing, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba analisa di bagian silinder kop ya, kita cek bagian klepnya. Baik Kang Bro, kita langsung ke poin utamanya ya, pengecekan untuk klep. Ini untuk bagian busi terpasang Kang Bro. Oke, kita kucur BBM di sini. Oke. Kemudian kita cek untuk klep X-nya terlebih dahulu. Rapat, nggak ada kebocoran Kang Bro. Nah, ini untuk klep in ya, sedikit ada kebocoran, lihat ya, ada gelembung-gelembung. Lihat ya. Coba kita ulangi untuk yang klep X. Oke, rapat. Nah, sedikit ada kebocoran Kang Bro, tapi sedikit sekali. Jadi tetap akan kita skir ya. Oke, proses bersih-bersihnya saya lewati. Nanti kita tinggal proses perakitan, setelah selesai kita skir juga nanti. Oke Kang Bro, untuk piston terlihat sudah menggunakan ukuran oversize 50 ya. Dan oke, untuk selanjutnya kita akan lakukan proses skir klep. Nah, untuk video detailnya mungkin tidak saya tunjukkan ya, biar lebih cepat selesai saja nanti. Kalau mau lihat yang detail, kemarin beberapa hari sudah saya upload ya untuk tata cara saya melakukan proses skir klep. Ini posisi sudah dibersihkan ya untuk area bagian klep ini. Kemudian untuk lubang in dan X juga ini belum saya bersihkan, tapi akan saya bersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan proses skir. Oke Kang Bro, untuk proses bersih-bersih sudah saya lakukan ya untuk area komponen yang ada di silinder kop. Kemudian saya juga sedang membersihkan karburator, karena karburator ini juga berperan penting masalah performa atau kinerja dari sebuah mesin atau motor. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi performa atau tenaga mesin itu menurun Kang Bro. Yang pertama, dari kondisi kepadatan kompresi. Kepadatan kompresi itu bisa terjadi atau terjadi kebocoran, misalkan jika terjadi kebocoran di klepnya, seperti halnya motor ini ya. Tadi sudah kita cek ada kebocoran, walaupun tidak terlalu parah namun bocor untuk area klep. Kemudian kompresi bisa dipengaruhi terjadi bocor juga akibat dari kondisi ring piston yang sudah mulai aus. Itu juga bisa mengakibatkan kompresi menurun, dan itu tentunya akan berpengaruh ke tenaga mesin. Karena motor ini kondisinya tidak berasap,
maka sudah cukup menjadi bukti bahwa kondisi ring pistonnya itu masih dalam kondisi benar, Kang Bro. Artinya belum terjadi kebocoran ya, karena bukti yang ada motor ini tidak berasap itu sudah cukup menjadi bukti bahwa kondisi ring piston itu masih dalam kondisi baik atau masih benar. Nah, kemudian untuk performa berikutnya dipengaruhi dari kondisi karburator atau sistem BBM-nya. Misalkan untuk sistem BBM ini fokus ke bagian karburator ya. Nah, untuk bagian karburator ini kita cukup akan bersihkan saja atau kita servis saja. Dan kita nanti akan setting ulang untuk baut penyetel udaranya, kita sesuaikan biar nanti lebih tepat setelannya atau settingannya. Faktor berikutnya ketepatan pemasangan top mesin atau gigi timing. Nah, biasanya kalau misalkan terjadi kesalahan atau selisih satu gigi saja, itu sudah berpengaruh ke tenaga mesin juga, Kang Bro. Menyebabkan BBM boros, kemudian tenaga mesin juga berkurang. Itu juga bisa mengakibatkan tenaga mesin itu kurang saat posisi pemasangan pengetopan mesin atau pemasangan gigi timing kurang tepat. Nah, faktor berikutnya yang mempengaruhi tenaga mesin berkurang itu dipengaruhi juga dari kondisi pengapian. Misalkan ada salah satu dari komponen pengapian yang mengalami lemah atau sudah menurun kinerjanya, itu juga akan berpengaruh ke tenaga mesin. Selanjutnya untuk wilayah yang lain yang sudah saya bersihkan, Kang Bro, di sini saya tunjukkan. Nah, ini ya untuk bagian piston. Bisa dilihat ya dengan jelas untuk bagian piston. Nah, di sini terlihat, Kang Bro, ada sebuah garis ya. Ini bekas atau batas dari ring pistonnya ya, yang menyentuh dari ujung liner. Jadi posisi saat ditopkan seperti ini. Saat posisi piston top seperti ini ya. Nah, garis tadi itu bekas dari ring piston ya. Posisi paling atas dari ring pistonnya. Nah, pada garis ini tadinya ini masih ada kerak-kerak di sini, Kang Bro. Nah, ini untuk bagian kerak-kerak ini kita juga bersihkan ya, bukan cuma di bagian kepala pistonnya saja. Kalau kita membersihkan kepala piston posisinya seperti ini. Nah, saat mau membersihkan bagian tadi yang saya maksud itu harus diposisikan ke TMP untuk pistonnya. Baru kita bersihkan menggunakan amplas halus atau amplas 1000. Dibersihkan semua. Ya. Kemudian untuk area terpasangnya perpak atau paki ini juga kita lakukan pembersihan menggunakan amplas halus. Seperti itu ya untuk proses pembersihannya. Nah, selanjutnya untuk menjaga performa mesin biar tetap bagus, ini untuk bagian filter udara, Kang Bro, ini juga sangat penting ya, kondisi kebersihan dari filter udara. Nah, ini sudah saya buka untuk penutupnya dan di sini terdapat sebuah plat untuk meletakkan busa filter. Namun untuk busa filter ini tidak ada sudah ya, dan kondisinya untuk box filternya cukup kotor. Nah, ini juga harus kita bersihkan nanti supaya untuk suplai udara yang akan ke karburator itu semakin lancar dan membuat mesin ini juga semakin bagus performanya. Oke ya, untuk pengerjaan selanjutnya kita akan melakukan proses skir clap. Dan nanti setelah selesai skir clap kita akan melakukan penggantian seal clap. Untuk proses skir clap, pemasangan atau penggantian seal clap dan juga perakitan bagian clap, nanti akan saya sertakan link videonya di deskripsi video ini. Silakan buat kawan-kawan yang masih pemula atau masih newbie bisa dicek ya. Saya sertakan link videonya nanti supaya lebih mudah dalam kalian mencari terkait proses perbaikan Honda Supra ini. Oke ya, selanjutnya saya akan kerjakan skir clap dan juga pembersihan di area karburator ini. Nah, untuk area karburator sendiri, Kang Bro, ini banyak kotoran ya seperti ini. Bisa dicek, lihat. Nah, ini kotoran-kotoran yang ada. Seperti apa ya? Busa. Nah, ini.
Ini kotoran semacam ini berasal dari tangki BBM. Oke, saya kerjakan dulu untuk sekir klep dan pembersihan karburatornya. Nanti kita lanjut proses perakitan. Oke Kang Bro, proses sekir klep sudah saya kerjakan dan sudah saya rakit untuk klepnya ya. Kemudian untuk seal klep dan bagian templar juga sudah saya rakit semua. Jadi sekarang kita tinggal pengecekan hasil sekir klep kita. Nah sekarang kita kasih BBM, kemudian kita semprot udara kompresor ya dari lubang in. Kita cek untuk klep in dulu. Oke, diperhatikan. Rapat. Tadi klep in memang tidak terlalu parah untuk kebocorannya ya. Dan untuk klep X coba kita cek, tadi lumayan bocor parah. Oke. Sudah rapat Kang Bro untuk klep. Nah selanjutnya kita rakit karburator. Ini untuk karburator juga sudah saya bersihkan, tinggal kita rakit saja. Pilot jet, main jet kita pasang. Baik Kang Bro, semua proses sudah selesai dikerjakan dari sekir klep, kemudian servis karburator, pembersihan di bagian-bagian yang sudah kotor termasuk kerak-kerak yang ada di piston. Dan sekarang kita ke tahap perakitannya. Langsung saja kita kerjakan. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up
I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna limit consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not extravagant, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Really on and watch you go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. I'm making modern kingdom for the taking. Oke Kang Bro, informasi tambahan untuk posisi cara pengetopan gigi timing ini ya. Di sini ada tanda titik ini harus sejajar dengan ini. Jikalau seandainya ini tidak bisa lurus dengan ini, dengan kondisi piston berada di TMA atau tanda top di magnet sini, ya terbaca tanda T, huruf T top. Sebentar saya tepatkan lagi. Nah, dia sudah lurus ya. Nah, jika sini tanda top sudah pas Kang Bro, kemudian tanda titik ini tidak bisa lurus dengan tanda coakan di sini, maka sebaiknya kita ambil untuk titiknya ini berada di atasnya sedikit daripada di bawahnya. Ya, kalau kita ambil di bawahnya ini dan tidak ketemu lurus dengan ini, itu berasa kurang bagus Kang Bro. Sebaiknya di atasnya sedikit, itu tidak masalah. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kembali. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.
Now that I've been through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I can play a million mind games, but I never say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Speak slow, speaking fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to. Oke, semua sudah terakit dan sudah siap, kita coba nyalakan ya. Dan nanti kita cek untuk oli yang ke heat apakah naik atau belum. Nah ini ya, belum saya kencangkan. Untuk bagian bawah sudah saya kencangkan Kang Bro. Yang atas ini untuk ngecek olinya naik atau enggak. Oke, sekarang kita nyalakan dulu. Langsung langsam ya. Loh, mesinnya langsung langsam Kang Bro. Kita tunggu sebentar. Kita coba cek olinya ya. Kita coba gas. Oli sudah naik Kang Bro. Oli sudah naik dan bisa kita kencangkan untuk tutup kleknya. Kita nyalakan lagi.
langsamnya sudah enak Kang Bro. Bodi-bodinya pada remuk semua ini, getar. Baik Kang Bro, proses sudah selesai ya untuk servis besar motor Supra X ini. Tata caranya sudah saya peragakan, dan untuk kawan-kawan yang masih tahap belajar, yang mau coba servis motor sendiri, bisa dicek video lengkap yang lainnya. Saya sertakan link videonya. Sekali lagi saya tulis link videonya di deskripsi video ini. Silakan dicek untuk proses skir klep, pemasangan seal klep, per klep, dan juga servis karburator. Itu saya sertakan videonya di deskripsi video ini. Silahkan dicek. Jadi biar lebih mudah lagi mencari video-video saya terdahulu ya. Silahkan dicek di deskripsi. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk pengetesannya Kang Bro, ini harus ke posisi tanjakan, dan mungkin akan saya konfirmasikan ya untuk hasil tesnya saat nanti setelah pengguna sudah menggunakan kembali motor ini untuk berangkat kerja ya, karena bekerjanya di pegunungan. Jadi besok kita dengar saja komentarnya seperti apa. Yang jelas ini untuk langsam sudah enak, dan untuk gas-gasan juga responsif. Dan insya Allah untuk bagian yang tadi bocor-bocor seperti o-ring tutup klep, packing kotak yang depan ini semuanya sudah teratasi, dan packing kop juga sudah diganti dengan yang baru. Oke ya, sekian dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selanjutnya ditekan tombol like dan juga subscribe buat yang belum subscribe, serta aktifkan selalu tombol notifikasinya. Saya Silapan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.